ବିନିକା ବ୍ଲକ ଜୁଲୁଣ୍ଡା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଓ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ 228 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିନିକା ବ୍ଲକ ଓମାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଜୁଲୁଣ୍ଡା ବଜାରଠାରେ ଏକ କିରାନା ଦୋକାନ ଦେବା ସହ ଧାନ ଚାଉଳ କାରବାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ ଆଣି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଓ ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଖବର ପାଇ ବିନିକା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଓଡି 17S 6793 टाटा गाड़ी धान अनलोड होई ओडी 31M 1254 ट्रैक्टर रे लोड होई गदा होइतिला। जोगाण अधिकारी श्री पंडा धान बेपारी परमेश्वर ओ पुओ मानस को धान विषय तदन कला बेले पुओ मानस जोगाण अधिकारी को अश्लील भाषा रे गाली गुलज करबा सह जोगाण अधिकारी को ठेली सेठारु धान बोझाई ट्रैक्टर को धरी जुलुंडा सेवा समवाय समिति को नेवा सह टाटा गाड़ी को अन्यत्र पठेई बाप पुओ दुहे फेराल मारिथिले। लछीपुर थाना अधिकारी और सोनपुर एस ललित मोहन पट्टनायक पहुंचवा दुईटी स्थान 228 पैकेट अर्थात 42 क्विंटाल धान जबत करी खुडिया बहाल समलेश्वरी राइस मिल को जमा देई श्री पंडा सूचना देइछंती। स्वयं गोदामर मानकर शताधिक धान और चाउल रही लोक जोगाण अधिकारी ओ अभियोग करिछंती। छत्तीसगढ़ धान आनिबा बिनिका डुंगरीपाली रे विभिन्न पैकेट राइस मिल रे विक्रय करुवा चाषी माने असुविधार सम्मुखीन होइतिबा जोगाण अधिकारी को ठारू चाषी माने अभियोग करिछंती।